خب من پورتر نمودی پورتر یک 2002 بود است. این هم 70,000 تومان. خیلی که با این هم اهمیت دوستان این هم دیام نمرش نیست. هم با خیلی که ما گفتیم پیش در باز لایک و подписка از خاطر نبراتون نمره اگر داخل باشه خریدار انیق و دادن به امکانات ما های رفتیم سلام بر так намудои обшивки тарафи шафёр бана тарафи шафёр намудои салон спальникаш ҳаст фарда чекиштаки так маълум худашти достон намудои бана намудои потолок так намудои обшивка намудои штик прибор 242 000 та нишон додааст пробегаша намудои приборҳое ки ҳаст так намудои торпеда мана намудои торпеда я аллоҳ хуб ана намудои баллонои пеш намудои баллонои пушт мерам хуб намудои баллонои бортои пушт бортои пушт баллонои пушт протекторш бо алюминий нормально протекторш нормально намудои мана обшивки тарафи пассажирный хай ба маълумот ози такрар мекунем маълумот такрар кунем портер 1 2002 70,000 تومان با سودا می شود خریدار انیق میتونید نویسید نمرشون میتیم